Salam, salam sehat, salam mejuah-juah ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus. Perpulungan si ikelengi Tuhan, lar ngadi-ngadi si katakan bujur mandi bata, ibas keleng Athena si tetap nemani ras jaga kawali kegeluhan kala si te manbana. Enggo itu duhken di bata, maka keleng Athena la erleka ibas kegeluhan manusia. Amina kai pesi terjadi keleng Athena tetap man manusia. Bagi pe ibas situasi pandemi arkiteken COVID-10 siwah enda, si inggo idalani kita enda. Teridah maka asa genduari, tan Tuhan tetap negu-negu kalak si kemalangan manbana. Ibas masa pandemi si inggo si bentasi ia jari di bata kita gelah ngasup jagai diri bagi pe ekonomi jabunta. Gelahna pentar kita makaikan silit guna kiniulin jabunta. Mari dage si pesikap pusuhta alu radu ras kita ertoto. Ertoto kita Tuhan di bata, kam Bapa kami si mada kuasa. Ikatakan kami bujur man bandu o Tuhan, sebab tergejap man kami kerina anak-anak Tuhan. Ibas lias ras keleng ate Tuhan, si tetap nemani ibas kegeluhan kami si tetap wari. Bujur Tuhan ibas kesempatan enda, beredo dengar kami kesempatan guna kami kerina anak-anak Tuhan ngelakokan persekutuan kebaktiin pekan penatalayanan GBKP ibas rungkun GBKP batang serangan enda o Tuhan siwari pelimakan enda. Bujur Tuhan ibas enda ngarep me kami kerina anak-anak tu hadir me kam i tengah-tengah persekutuan kami enda. Gelah persekutuan enda banci erdalan alu muhuli bagi singena ate endu Tuhan. Bujur Tuhan ertoto kami karena kemahandu pendeta madalah berumunte sinahkan kata ibas kesempatan enda Tuhan. Berikan pengasupan gegeh ras kesehatan manbana Tuhan. Gelah kata doe tangkas itu rikena guna man kami kerina anak-anak tu. Gelah kata doe banci bagikan kami, ipahami kami, ilakukan kami guna kemuliaan-Mu saja, oh Bapa. Bujur Tuhan ibas enda bagai pe kami kerina anak-anak Tuhan. Serayandu bagai pe kerina anak-anak du. Singlai ibas kesempatan persekutuan enda. Berkenkah gegeh kengasupan ras kesehatan man kami kerina. Gelah kami pe kerina ngasup ngelakukan kerina kegiatan enda sesuai tugas kami masing-masing ibas persekutuan enda oh Tuhan. Pasu-pasundu kerina teknologi si pakaikan kami oh Bapa. Gelah alat-alat teknologi enda pe bangsi berfungsi alum jile. Gelah perdalanan kebaktian enda pe banjir dalan alum huli bagi singena hati Tuhan. Bujur Tuhan ertoto kami karena jemaat du, anak-anak du, si pulung bagi pe sila banci pulung ras kami ibas kesempatan enda. Ertoto kami gelah berekendu kesehatan gegeras ngasupan man kerina orang tua kami sinina ras turang kami ibas anak-anak Tuhan gereja du enda oh Tuhan. Bujur ibas enda oh Tuhan, pepalem du kerina penakit-penakit, silit ibas orang tua kami, sini ras turang kami oh Tuhan. Gelah ia pe banji ndalani kegeluhna alu muhuli, alu bahagia, tetap ngatakan bujur man bandu saja, rasa sembah man bandu saja oh Tuhan. Bujur ibas enda oh Tuhan, sasap kerina salah dosa siban kami. Gelah kami metunggung guna ngalukan rezeki sirena ibas kami neri saja. Ene mas jadi pengarapan kami ibas kesempatan ene oh Tuhan. Reh kami ertoto ibas gelar anak du.
Tuhan Yesus juru selamat kami manusia senggelo. Amin. Mari si puji Tuhan ta aluraduras kita rende arah kitab dendenta nomor 270 halu sindekan kari ayat si pemenah ras si petelukan. Ibas gelar di bata Bapa si enggo nepadoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si enggo nelamatkan manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si nemani ras engkawali manusia. Perkuah ate ibas di bata Bapa. Ibas anakna Yesus Kristus. Ras ibas gelar kesah si badia. Amin. Kalak pentar tetap bayak dengan geluh ibas kemewahan. Tapi kalak bodoh ikri kena duit simbaru i aloken. Mari si puji Tuhan aran denden, ras kita rende ibas kitab denden ta nomor 220. Dibata simada kegeluhan manusia. Dibata kap sumbul krina kepentaran ibas kegeluhan manusia. Terpuji dengan termulialah Tuhan, sumbul kepentaran kalak sitek manbana.
Di batakap sinikapken kerina silit ibas doni enda, guna kini ulin ras kesangapan manusia. Terpujilah Tuhan, si tetap mereken kini ulin ras kesangapan man kami manusia. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 61. Go jumpa ras perkuate matunggung gia kulang iban si laku mate makate ku magadang perkuate Tuhan kin perkuate Tuhan kin maka aku terkelip maka aku terkelip perkuate Tuhan nari penalamat ku saja ku puji Tuhan gundari sing ingat aku lalat be makalah ukur kupe makalah ukur kupe ikutkanlah Tuhan ikutkanlah Tuhan Kinilah ngasupen manusia, makaiken pemere di bata ibas geluhna. Itepa di bata doni enda alu mahuli, guna mencukupi keperluan geluh manusia. Megati kal Tuhan, la igejapkan kami doni enda itepandu dengan erancangdu guna kini ulin kami manusia. Alami min kami o Tuhan. Di bata nehken keleng Athena arah doni enda, gelah manusia pentar makaiken pemere ibas di bata nari. Aku kami Tuhan, biak kerangapan ras ke arun ate megati kal kuasai perukuran kami. Si erbahanca kami lanai pentar ngelipken ras ngaturken pemerendu alamilah kami o Tuhan. Marilah si akuken tole kinilah ngasupenta, ilebe-lebe di bata arah denden pucinta, ibas kitab denden nomor 440. Oh Bapa,
padan di bata man manusia. Kata di bata si jadi sumbul pengarapan kalak sitek nina. Sabab ibas persadandu ras Kristus, kam enggo ipebaya ibas kaipe. Ibas pengeranandu bagaipe ibas pemetekndu. Lakam kekurangan kaipe karena pemere-pemerena. Malam kal ate kala si tetap ngeluh. Pengarapan man di bata. Maka mari ras si puji Tuhan. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 120 sada. Yesus penebusku, Ia pengalamanku, Ia singgalar utangku, saibana dosaku, kelatenan langgas bangku, kegeluhan seman bangku, perbaneku pujikan, sesira salah lape, ku bastandu rasna endu, ipaku kepaku mambur kaban edarandu, ikayu silang kepen, sumbul peridin, gelah aku Peter kelin, perbaneku pujikan, sesira salah lape. Mari ras-ras kita ngoge kitab Rut bindu 2 ayat sada sekubas ayat si petelukan. Lid sekala kade-kade Naomi, si Boas gelarna, ia senina Elimelek ndube, ia kalak baya, janah mehangke kalak kerina man bana. Ibas sadawari nina Rut man bibina Naomi, o bibi, lawuslah aku lebih kujuma, mumahi ruhi gandum, si tading ibahan kalak sirani. Uga pape, lit ngekari aku jumpa, kalak singgit ngaluken aku, erdahin ras ia. Bagai-bagai anakku nina Naomi, maka berkat Rut kujuma, iikut-ikutna kalak sirani, ipu mahina ruhi gandum, si tading ibahan kalak rani, alulai sangka-sangka, rembang kepe ia erdahin, ibas juma Boas. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ras-ras kita resikap, resada kita ibas pertoton, opelenga sidengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin ras pengatakan bujur, isahkan kami man bandu, kam Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Isembah kami kam, ibas gelar Yesus Kristus juru selamat kami. Ibas paksa enda Tuhan mindo kami man bandu, gelah kerina salah lepak kami i alemindo.
Gelah na banci pe kami metunggung mindoman bandu, pertutun kami erkuasa, sebab kesahndu si badia, si ngajari kami guna ertoto. Tuhan, kam dage simplim barui pemeteh ras kepentaran kemahandu, ibas nuriken karena katandu, bagai pe perpulungendu singgo sikap guna dengkeh kensa, kam si masu-masu kegeluhena. Gelah banci i antusina erti katandu, dingin pe tetap tersuruh pusuhna, ngeluh ibas kebenaran katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Timotius bindu 6, ayat 6 seh kubas ayat 10. Iogekan kami isina nina bagenda. Tuhu agama erbahansa kalak bayak. Adi puas i akapna erkiteken kai silid ibas ia. Litkin entah kai gia si baba kudoni enda. Lang. Banci entah kai gia si baban darat idoni enda nari. Lang. Maka cukup min siakap adilit nakanta ras wista. Kalak si ersura Surabaya ndabuh me kubas percuban, jana benai me ibahan erbage-bage sura-sura si bodoh dengan jahat. Si erbahanca kalak gedap dengan kernep. Sabab merangap nandangi duit mesumbul kerina kejahatan, ngolit piga-piga kalak si merangap nangdangi duit, lanai tetap ibas kini teken, janah gulut ukurna ibahan erbage-bage kecedan ate. Sehjenda me pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah man bandu kerina, ijapa pe kamringan, khususna man kam kekelengan kami, si enda denga ikut muat bagin ibas kebaktin, si isikapken GBKP runggun saya batang serangan. Ibas pekan penatalayanan wari si pelimaken enda, iajuk kita gelah encukupkan keperluan geluh. Sitah ras-ras maka kerina isi doni enda, ngokuh kerina iban dibata, jana isi doni enda banci mencukupi kerina keperluan geluhta. Sebab kerina ngoi aturkan di bata alu mahuli. Gelahna kerina manusia lalit sadape geluh ibas kekurangan. Tentu adi ngerana kita karena kata cukup, khususna ibas situasi masa pandemi enda, mungkin banci kita ngatakan sa labo erbias-bias. Sebab sitah ras-ras kebayakan desken nginem lau-lawit. Reh buai nasi inem, reh muasna kita. La erpuas-puas, kencanggo merhat ka, kencanggo lit, merincuh ka kita si deban pe lit ka. Sebab sengayak genduari pe, labo piga kalak ngata kenca nggo bias entah nggo cukup silit ibas iya, sebab adiban si dengange itambahi, engkai makanala itambahi. Adisinan ibas situasi pandemi COVID-19 endah. Ngolit dekahna kurang lebih 10 bulan ibas negaran tak endah. Tuhu-tuhu perekonomian goncang. Kebiasaan-kebiasaan geluh tapi berubah. Pendahin tapi lanai bagi si gelgel rikut ras perulihenna. Mungkin pelit nge ibas kita IPHK. Erkite-kiteken situasi ingan pendahinta, entah perusahaan lanai ngasup meriken gaji man banta.
Tapi kebutuhan geluh lanai teruraki. Ndarami duit sekal serana, tapi erga duit lalit. Enda me tantangan si cukup berat kal manbanta ibas paksa genduari enda. Tapi ulah kita lupa, memang adi si oge ibas kitab Keluaran bindu 10:6 ayat 10:7 ras 10:8 khususna 10:8 bagian B. Janah kala si kurang ipepulungna la ia kekurangan, asa perluna saja ngenca ipepulungna sekala-sekala. Jadi artina melalape labias, siti pe cukup. Sebab kala si empepulung melala la ia kelebihan, kala si empepulung siti la ia kekurangan. Terbukti ugapa pe bayakna kita genduari guna keperluan geluh tak cukup. Bicara geluh pe kita bas kekurangan bas paksa genduari, keperluan geluh tak cukup. Tapi memang mungkin guna galari biaya hidup, einga mungkin jadi tantangan simbelin man banta. Sebab erlajar jadi kalak musil, lapiga kalak tamat. Tapi erlajar jadi kalak bayak, landekah. Makana perlu si ingat, iba situasi si genduari endape, perlu nge kita tetap hemat. Bapak gereja tape kalpin mempersingeti kita. Gelah tetap kerja keras, disiplin, bagai pe ngit kita nabung. Sebab masa si pagi lasi teh kai banci terjadi. Tapi adire pagi masa paceklik, erkiteken golit pertahanan, go banci kita ngeluhkan kegeluhan ta arah pertahanan si susun kita dai. Saja ula erkiteken nabung, erkiteken nusun, si panpe siakap rugi. Sabab malik kang kita jumpa bagai mungkin kita pe pernah ngelakukan si. Ban si inget nai susah, dung na jadi perdegil. Tapi lit kadai ba arkiteken susah nai, itebusina kesusahan nandai, maka dong na royalia, icidah kena makana nina selamat tinggal untuk penderitaan dan kemiskinan. Maka lanai tehna engkendalikan dirina. Icidah kena maka ia kalah hebat. Lanai atenang geluh ibas kemusilan. Payo. Tapi perlu si ingat maka wari-wari endela kita empuna. Dibatasi netap kenca. Maka kai pesi idahikan kita tetaplah endesken man Tuhan. Sebab na erpalaskan kuan-kuanan 10 ayat 22 nina. Erkitikan pasu-pasu dibatang maka kalak jadi bayak. Erdahin erbintua selabo nambahi kebayakan. Adilakin ipasu-pasu Tuhan. La iberikan Tuhan man banta kesangapan ras keberuntungan. Si igelem kita ipe banci keri. Banci salah pergunakan. Salah perhitungan. Dungna jadi musil. Jadi susah. Maka nda ibas invokatio ikata kena, maka namin kita jadi kalak pentar, ibas makaikan pemereh di bata, gelah kita reh bayakna. Tapi adilah kita beluh makaikan pemereh di bata alu pentar, kita desken kalak mutu, tupung lit si keriken, tupung lit si keriken, sebab kainina dakam lit kange pengangkan si bagenda, labo pagi baba mate, sendah lit sendah keriken pagi cariken ka. Uway adilit denga siman carinkan. Lit denga siman pepulungan. Jadi tuhu kita harus berhikmat. Ibas makikan pemerei si enggo iberikan di bataman banta. Si idah ndaiku Garut. Pindah arah tanah Moab ras Naomi. Pindah ku Bethlehem. Tupung si adisinan si uri 3 tahun sebelumna. Naomi pindah i Bethlehem nari berkat ku Moab guna mengadu nasib, mencari keberuntungan, entah banci kari keadaan ekonomi kami pulih hatena. Tapi kepeken kaisi terjadi, lah bagi ukurna,
labo rezeki si melala idatna, tapi perbulangan naras anakna mate. Maka sada permenna si setia, ngikutkan ia makapkan Rut, mulihkan ia ku Betlehem. Maka ia beradaptasi baru dengan suasana baru, perekonomian baru, bagai beradaptasi dengan situasi kegeluhenna. Si tuhu-tuhu diperhadapkan situasi masa paceklik. Tapi laya mela, la bene harga dirina, lawus ia mumahi ruhi gandum. Sebab si Siti Eipe adi ipasu-pasu Tuhan, jadi belin perulihan. Maka toto ras pengarapan Rut, berakari jumpa aku ras kalak si banci nampati. Pengarapenna, gelah banci aku alokena erdahin ras ia. Makana situasi sulit si kugapan ape, tetaplah kita pengarapan man Tuhan. Sebab Tuhan mampu mengubah keadaan geluhta. Si teras-ras Boas kalak bayak, bagai pemahangke krina kalak man bana. Engkai kalak mahangke man Boas. Ia bayak tapi mekacar. Ia bayak tapi melumbar. Ia bayak ngit ia nghamati kala si teru kena sangken ia. Kita bayak tapi mon tanggung-tanggung ngotual. Mungkin gosehkal kita bayak na perbansitah marenda susah pepulungsa makana degil si gelem krina. Rezeki labo banci ban bantang ngenca krina. Tapi ijenda mesi ida engkai maka kalak mahangke man Boas, sebab ia geluh berbagi. Ngit ia nampati asa kengasupenna. Jana si idah ku Garut, tetap ia beradaptasi dengan keadaan situasi baru, ibas daerah baru. La ia mela, la turun akapna harga dirina. Adi selama yang dekat andu bos, encedung nanggo jadi suruh-suruhan, mempertaruhkan harga diri. Selama yang dekat andu kita bayak, dungna ngeluh pas-pasen, lah kalak pigang asup. Ijenda me, kita tetap mampu ngasup, beradaptasi, mencukupkan keperluan geluhta. Adi memang lanai lid, ulah pelit lid. Engkai makasih pelit lid adi lalit. Tapi memang adilit silakan nikmati. Mon maun dakam sinen ibas postingan Facebook. Gawah-gawah man-man kujah-kuje. Sementara lit kadai-kadai naman pelang. Lanai bo inget na pe. Lamo min salah. Mejiling minay. Tapi ngit ka kita nampati kala si perlu banci isampati. Sebab memang situasi pandemi COVID enda. Tuhu-tuhu perekonomian dunia, Indonesia, gereja, keluarga diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar. Tapi kuga kita banci, makaikan kesempatan silit guna mempermuliakan Tuhan. Seni naras turang si ikelengi Tuhan, tuhu agama erbahan sakambaya, adi puas iakap ndu erkitiken kai silit ibas kam. Enda mepedah si isuratkan ibas kitab sada Timotius. Sebab pengajaran kata di bata, ngajarkan kita, maka kebayakan enda hanya titipan. Ibas paksana, ibuat ibas kita nari. Sebab nai perah kita kudoni enda, labo kai pe si baba. Si tadingkan kape pagi doni enda, labo kai kape si baba. Tadingkange pagi krina. Maka kaikin kebayakan ta anak-anak Tuhan. Kebayakan tang geluh ibas kecukupan. Kalak si bayak ngasup ngatakan cukup, ngasup ngatakan bujur. Adi ngasup kita ngatakan bujur, silit eipe cukup. Adi ngasup kita ngatakan cukup, si cukup eipe banci erbahanca kita ngatakan bujur mandi bata. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Adi labo kai pe si baba naik ku doni enda. Labo kai kape si tadingken pagi tupung kita ngadap ku Tuhan nadingken doni enda.
Kaikin kap ndusiman megahankan kalbas geluh enda. Tupung lit baskam sampati kalak si banci isampati. Iidahna Tuhan, iidahna kita kalak siragama, iidahna kita nembah Tuhan sidem alu kekelengan. Sebab kai belajar kita memaknai kegeluhan enda. Makana mungkin pe iba situasi pandemi COVID enda, cukup min ia kapndu adilit na kandu ras uwisndu. Memang adi jai ikatakan cukup sederhana kal. Tapi rumah gia adi ngontrak kita maman galaran. Adilit utang gia maman galaran. Adilit anak-anak ta sekolah gia maman sekolahan ken lik biayana. Tapi kai maksud na ayat enda, gelah kita belajar iba situasi ekonomi sulit, belajar hidup sederhana. Sebab isi pela sakai si terjadi iba suari si pagin. Ma si idah ngenda ibas kinata kegeluhan ta. Litnai luar biasa kebayakan na. Banci lanai kaipe, lanai keke. Ekonomi pe lanai keke, pendahine pe lanai banci gua apa pe ban. Kuga banci si ban. Lit ngenai si idah kalak susah. Luar biasa penderitaan na. Tapi banci ia keke. Jadi ertina kegeluhan enda di batang atur kensa. Perputaran waktu di batang kendalikan sah. Jadi iajuk kita kerina gelah ulamin erkiteken buena sura-sura ndabuh kubas erbagai-bagai percubaan si erbahanca kita bodoh dengan ngelakukan kejahatan ni nabas pengogen tenda. Adi sinan genduari televisi engkai makana melala kelsenna ngit kai yang rau ateta. Buat nakasilasi kerajaan na mungkin bagai ateta. Nuduhkan sama kakepeikan kai pelabo bias, kai pelabo cukup adilakin repalaskan kini teken. Lang makatap nge tersingat kami bas renungan kebaktin. Bicara mejile kal baju tadakam. Malabo terpakai kita sekali pakai 10 lambar. Ergana mungkin merga. Pedisit ergana makana hebat siakap kita. Adi kala silama teh erga baju te kita ngenca siakap megah. Adi yalo dia teh nabe. Mungkin si pakai barang-barang branded kita ngenca meteksa. Kala lo teh nabe. Kita megah siakap. Labo dalih hadilit mabage. Tapi ular kita kan keranga pentak ban buena sura-sura ndabuh kita kubas erbagai-bagai percubaan si erbahanca kita gedap dengan kernep. Pepulung kerina kebayakan encenggo pulung kerina kade-kade penggondau. Kalak pelanai kate man banta perbankai si pepulung alula bujur. Tapi adi si pepulung alu bujur, kebujuran ngarak-ngarak kita ibas engkelola pemeri di bata. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Sabab merangap nandangi duit mesumbul kerina kejahatan payo. Duit enda muit-uit. Adi salah pengkuit. Banci murde bana kerina. Tapi adi beluhlah kita ngatur kenca siti pebias. Aku perenungan ku mon maun mabagenda. Kidah mon maun tukang becak dayung. Tiap wari kang ya mangkal ibas ingan singgo tetap ya ije. Ma berarti menggeluh ngeya. Tapi ibas situasi kondisi pas. Engkai makan abanci denga yang menjua-jua sebab ternikmati na kegeluhan. Maka ulamin kari sempat kadai tapelit tunduh pela baci badah. Pusuh tapela tenang. Sebab engkai labo terlagak kalak. Sebab pernah kami jumpa sekala orang tua nina bagenda. Labo man lagakan kalak bayak lokam tahan nina. Uga kam ngasuk ugalit na baskam bagaikanlah geluh nunina. Memang mapayo. Uga gelah bergengsi berkelas mahaga kuateta lae. Jadi kebayakan nina daibas pengogenta. Agama si ngajarkan kam, mencukupkan kai silit ibas kam. Maka na ula arkiteken kerangapan nadangi duit,
kini teken pe bene. Dungna turah pagi erbage-bage kecedan ate si erbahan candele pusuhta. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Penungkunan man banta genduari. Cukup nge siakap asa silit ibas kita genduari. Katakanlah cukup. Bicarana pas-pasen pe cukup. Katakanlah bujur mandi bata sebabna kita pe harus tetap beluh makaikan si percayakan Tuhan man banta. Sebab wari-wari kegeluhan ta di bata kap singatur kenca. Ulamin nuhit ukurta kempak si krina banci itadingken. Tapi daramilah kini rajan di bata ras kebenaranna, maka itambah kena krina man banta. Rahasia ibas kini teken. Kunci pengarapan. Sebab na adi si darami sura-sura di bata, lah terpikirkan kita ijanari banci rekna. Ngeluh kita cukup iban di bata, bias kerinana. Tapi ya dilatih kita rusur ngukur kenca. Janari ngikuban makadat, ugang ngikuban makadat, kugang ngikuban makabanci melala teta rusur. Lupa kap kita mandi bata si mada kebayakan. Si banci mereken kecukupan nangdangi kegeluhan ta. Mari si pakaikan waktu tak ibas masa pandemi enda ngatakan bujur mandi bata. Banci dengar kita ngeluh. Kesehatan sekal ergana genduari. Banci dengar kita menikmati kegeluhan enda luar biasa. Ulah sempat kita rangap nangdangi duit sir bahanca ceda persadan taras di bata. Ceda persadan taras teman-teman manusia. Sebab mon mawon si idabas kinatana kalak si rangap manbana ibe surina baginina kuan-kuan kalak karwari. Gundera salah gundera buluh belin ku bentur-benturi kutera kalak kutera gelah aku beltak ku si sada jengkale ku besur-besuri nina bicara besur kalpe kita mandakam pinakit ngenca tambah adik kita ngenca besur dakam ukurkan kalak kita tapi dibanci kita berbagi man kalak si deban pas bagi kegeluhan buas nai mahangke kalak kerina man bana arkiteken ipake kena pemere si ititipkan di bata iman bana alu mahuli. Makana iba situasi pandemi COVID si tuhu-tuhu mengguncang kegeluhan manusia khususnya ibas ekonomi genduari tetaplah kita ngatakan bujur mandi bata melalakal cara Tuhan ngajari kita arah katana gelah kita ngasup empebias-bias silit ula pelit-lit silalit janah silit kelola alu mahuli. Tentu Tuhan singasup mereken kelipatena man banta kerina ibas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerina cukupkanlah kai silit ibas kita katakan bujur mandi bata gelah na tetap ia numpak-numpak ras jayam kegeluhan ta. Amin ras kita ertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu. Ipersingetindu kami ibas kekurangan kami. Ibas makaikan pemerendu. Ajari kami Tuhan maka kami nginget. Silit ibas kami mekapkan titipan. Gelah namin kami ngasuk ngulihkan saman bandu. Aludem pengatakan bujur. Dengan peterdilo pusuh kami. Ngit nampati kalak silit bas kekurangan. Sebab pendilo pedahman kami kerina anak-anak ndu. Gelah na malam ate kami dalani kegeluhan kami. Dengan simpar tetap pasu-pasundu, banci ialukan kami ibas segedang-gedang kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu, ermulia kam Bapa ibas kami dalankan pedahdu. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa, sila ersibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah sebadia.
Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, petaluariken nggokeke ibas si mate nari. Nangke ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila sibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur, dage entah kai gia ibahandu, subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, janah ngatakan bujur man di bata bapa, arah ia. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan ta, ras kita rendai ibas kitab dendenta, nomor 343. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tep-tep wari, bas paksa-paksa geluh kami, kamakap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegeten di kami, guna dalani wari-wari, sirena baskam Tuhan nari. Pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami anakmu, laboka penenda matunggu, persembahan singgo papulu, ajarin dupe kami gelami, tetap ngasup mareman Tuhan. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gege ibas kami lako mereman bandu. Si ipersembahkan kami perehna ibas kam narikam. Ipersembahkan kami ibas gelar Yesus Tuhan, singgo leben mempersembahkan kegeluhan na gelah kami terkelin. Tuhan ertoto kami man bandu, gelah krina dahin si idahiken kami, ibas pemasu-masundu kecukupan kami, dengan ngasup kami ngatakan bujur ibas krina penampandu. Pasu-pasundu krina kegeluhan ngawani perpulungendu, sir bagai-bagai profesina. Bagai pasu-pasundu krina serayandu, ibas ndahi kendahin singgo iampe kenduman bana. Pasu-pasundu pemimpin-pemimpin gerejandu, ibas ngaturkan perdalinan gerejandu. Bagai simpar pasu-pasundu man pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah Indonesia tetap maju, Indonesia aman, Indonesia sehat, sejahtera, arkiteken kam simriken kepentaran man pemimpin bangsa ras negara Indonesia, ibas ngaturkan perdalanan perekonomian, khususnya ibas ndalani masa pandemi COVID-19. Bujur Tuhan, arkiteken Indonesia PR kesempatan datkan vaksin guna COVID-19 enda. Gelah namin banci krina anak-anak du i Indonesia
sehat mejuah-juah, khususna anak-anak andu ibabo doni enda. O Tuhan, ertoto kami man bandu, gelah namin kecukupan gerejandu, ibas ndahi kendahin tri tugas gereja, kite-kiteken keuangan gerejandu pe tetap tercukupkan. Pasu-pasundu krina gerejandu ibas engkelola, perbeliten silit, gelah alu bagai Bapa tetap ermulia kam, ibas ngaturkan krina program gerejandu. O Bapa si mada kuasa, bahan dagai makana keperluan geluh kami pe, cukup erkiteken kam kapken si mereken sam. Ertoto khusus kami ibas warisi pelimaken enda, nang dangi anak kekelengendu si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kemahendu pertua emeritus Hardianta sembiring, nande mudi beru sembiring, nande Melsi beru si hombing, nande Sri beru meliala, nande Basir beru si regar, nande Nita beru sembiring, nande Ebi beru sembiring, nande Glorius beru pinem, Doanta Jaya Brahmana, nande Hartama beru tarigan, nande Frans beru sebayang, nande Anna beru kaban, Dokter Utama Abdi tarigan, nande Adi beru singarimbun, nande Diego beru meliala, Bapa Dini Ginting, Bapa Samuel Pardede, Bapa Andi Ginting, Bagepe Juliasta Ginting. Tuhan man bandu ia iendesken kami, ibas kuasandu anak-anak andu enda sehat dengan mejuah-juah, tambar panganras inemen perkakas kap ngenca ibas tandu. Tapi alu kuasandu Tuhan te kami ipepalemdu kerina penakitna. Bahan dage Tuhan maka mejuah-juah daging kulana. Pasu-pasundu tim medis sing ngerawat ia, bagai pe keluarga sing ngadep-ngadep ia. Anak-anak ndu enda pe kerina tetap ngeluh ibas kini te kendingen pengarapan. Semangatna erbahan capai empeturah kemalemen ati basia. Sebab te kami Tuhan katandu, keriahan desken tambar si pepalemken pinakit. Mejuah-juah kerina anak-anak ndu enda ibas penampat ndu. Bujur Tuhan man bandu ia yendesken kami. O Bapa si mada kuasa pasu-pasundu pe BPMR, pertua diaken ibas runggun enda. Pengurus PJJ bagai pe pengurus kategorial. Bagai pe anak-anak ndu si ikut muat bagin bas kebak tinenda. Tuhan tetap si masu-masu ia. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami. Yendesken kami kerina kegeluhan kami rasa isi jabu kami kubastan keleng atendu. Terpuji kam Tuhan ibas kerina dampar kegeluhan kami. Amin. Perpadanan kala si erkiniteken. Dibatakap si masu-masu kegeluhan manusia. Ibrena pemerena si simparman manusia. Perpadan kami Tuhan, tetap makaikan pemerendu, jadi sada kini bayakan bas geluh kami, guna nampati kala si debat. Dibata mereken kepentaran man manusia, guna ngaturkan kini ulin geluhna. Perpadan kami Tuhan, makaikan kepentaran si ibreken duman kami, guna jagai ras mencukupi keperluan geluh kami, ibas situasi si mesra enda. Si peteguhi perpadanenta mandibata, ras kita rendi ibas kitab mendendenta nomor 255. Jadi minar lipat ganda, tutus
ini bakla bongin nogan maka daikenlah alu tutus olah lakoken alu mekarus. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu idoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabai kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Pentarlah kam ngaturken, ras encukupken keperluan geluhndu, guna jadi gegehndu ibas ndalanken pedah di batae, aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bataku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Amin, amin, bersada